अगर रमज़ान करीम शुरू होने से पहले आप अपनी शख्सियत में वाज़ेह फ़र्क लाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को नेक नियति पर और अच्छे आमाल पर डालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाजमी शुरू से आखिर तक देखिएगा क्योंकि आगे बाबरकतों वाला महीना हमारा इंतज़ार कर रहा है कि अपने आप को सेल्फ चेंज मूड पर लेकर आएं, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम हैविंग ब्यूटीफुल माइंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ कौनैन रेहान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बूस्ट ऑफ योर लाइफ। 27वीं रजब गुजर चुकी है और शबान के महीने को हम वेलकम कर चुके हैं। शबान के महीने की शुरुआत है और आगे शबान के बाद माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक का बेहतरीन बाबरकतों वाला महीना हमारा इंतज़ार कर रहा है। गो के अहादीस से ये बात साबित है कि शबान के महीने में ही आसमानों पर रमज़ान मुबारक की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो जब अल्लाह करीम रमज़ानों की तैयारियां आसमानों में कर रहे हैं, तो क्या हमने सोचा है कि हम ज़मीन पर रहते हुए दूसरी ज़रूरतों के हमें अब ये ग्रॉसरी करनी है या ये चीज़ स्टॉक करनी है, हम सब चैनल पर देख रहे होंगे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे पढ़ रहे होंगे, तो क्या हमारे जहन में ये चीज़ क्लिक करती है कि जब अल्लाह करीम आसमानों पर रमज़ान करीम की तैयारी कर रहा है, तो वो इतना खुशगवार और इतना बाबरकत वाला महीना है, तो हमें अपने नफ्स पर क्या तैयारी करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को किस चीज़ के लिए दोबारा से चेंज लाने की ज़रूरत है, किस चीज़ में बेहतरी लाने की ज़रूरत है क्या है, और किस चीज़ के ऊपर हमें काम करना है जिससे हमारा और अल्लाह ताला का कनेक्शन बूस्ट हासिल। सो व्यूवर्स, यहाँ पर शाबान करीम के स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमें अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन और मजबूत करने के लिए, हासिल करने के लिए अल्लाह ताला को ग्रेटिट्यूड करना है। ये वो अमल है यानी कि अल्लाह ताला की वो कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह ताला की इस पूरी कायनात में बनाई हुई नेमतों का, ना सिर्फ कायनात की नेमतें तो हमें व्यूअर्स फिजिकली तौर पे नज़र आ रही हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं और जहाँ पर हम मौजूद नहीं हैं वो हम सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन क्या वो नेमतें जो एज ए शख्सियत हमारे अंदर मौजूद हैं और हम उसको ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, दोनों मोड्स पे आके, तो यहाँ पर हमें रमज़ान करीम में सिर्फ सबसे पहले इस अमल को रेगुलर बनाना है अपने अंदर कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। और व्यूअर्स, यही वो अमल है जिसको हम कभी वैल्यू नहीं करते कि हमें अल्लाह ताला की कितनी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे गाज़ा फ़लस्तीन के बहन भाई जो इस वक्त इतनी मुश्किलात का शिकार हैं, अगर हम उनका शुक्र, उनका सब्र, उनकी आजमाइश जो उनके ऊपर आई हुई है उसको देखें, और उस पर भी वो अल्लाह ताला की तारीफ ही बयान कर रहे होते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद हासिल कर रहे हैं, सीखते हैं। हमारी सोच का की जो डाइवर्जन है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं महसूस करती, इन चीज़ों को क्यों नहीं परखना चाहती, तो यहाँ पर सिर्फ एक अमल से, और यही वो वाहिद अमल है जो हमारे दिलों के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले सुकून डालता है, और सुकून जब हमें हासिल होता है तो हम डिप्रेशन, एंजाइटी और मायूसी में जवाल में जाने से बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, और हमारी जो इंटेंशन है, हमारा फोकस है, वो इतना बूस्ट होता है इस अमल से, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करने से, कि अल्लाह ताला जब इससे आपका कनेक्शन बन रहा है, आप अगर टेंशन में भी हैं उसमें भी आप अल्लाह ताला का शुक्र ही बजा ला रहे हैं, तो अल्लाह ताला से कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपका मजबूत हो रहा है। ये चीज़ आप हमें नहीं दिखेगी, ये सिर्फ महसूस करने वाली बात है। तो यहाँ पर वो ऐसे ज़राए अल्लाह ताला हमारे लिए पैदा करना शुरू कर देता है, हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आना शुरू हो जाती है जिससे हम अपने पैरों पर ऐसे ऐसे रास्तों पर चलना शुरू हो जाते हैं जहाँ से हमें मौके मिलते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। सो व्यूवर्स, यहाँ पर मैं सूरह नहल की आयत नंबर 13 से 18 का तर्जुमा
آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، اور میں چاہوں گی اس کی محبت کو، اس کی چاہت کو جو اس ترجمے میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے وہ انسان ضرور سمجھ سکے۔ اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو پلیز میری کریکشن کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر 13 سے 18 میں فرماتے ہیں، ایسا ہے کہ اس نے دریا کو بھی مسخر بنایا کہ اس میں سے تازہ گوشت حاصل کر سکو، اور موتیوں کا گہنا نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس دریا میں اس کا پانی چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں پر ہمیں مچھلی کی نعمت صحیح ہے، اس کو نکالو، اس کو بیچو اور اس سے روزگار حاصل کرو۔ وہ گہنے جو سیپیوں کے اندر موتیوں کی صورت میں ہیں، اس سے ہم جویلری بنا کر جو ہے وہ اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تاکہ تم خدا کی روزی تلاش کرو اور شکر کرو، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے۔ اچھا، یہ والا جو ترجمے کا سینٹنس تھا نا، جو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے اور ہلنے نہ لگے۔ تو یہاں سے میرا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور جو ہے وہ اسٹرانگ، میں نے اس میں ایک پاور محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بھی اس زمین پر انسانوں کے لیے ہی پھیلائے ہیں تاکہ زمین پر ایک خاص بیلنس برقرار رہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے آسانی سے وہ کوئی پرابلم یا کوئی ایسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو ایک بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں۔ تو ایک بیلنس برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں۔ اس نے ایسے رستے بنائے تاکہ منزل مقصود تک پہنچ سکو، اور بہت سی نشانیاں بنائیں، اور تاروں سے بھی لوگ رستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے بعد ایک نعمت جو ہے وہ اس آیت میں تاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے، انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، کوئی روشنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکے یا راستہ تلاش کر سکے، تو وہ تاروں کی روشنی میں بھی جو ہے وہ راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ سو کیا جو پیدا کرتا ہو اس جیسا ہو جائے گا جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طریقے سے کوٹ کر رہے ہیں، جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو پیدا کر سکتا ہے ان تمام چیزوں کو، مچھلی کو، دریا کو، تاروں کو، موتیوں کو جو سیپیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس سے نعوذ باللہ کمپیئر کر سکتے ہیں جو کہ پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، جو ان تمام چیزوں کو پیدا ہی نہیں کر سکتا؟ پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے لگو کبھی نہ گن سکو گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے اور بڑے رحمت والے ہیں۔ یہ تھا مکمل آیت کا ترجمہ، سورہ نحل آیت نمبر 13 سے 18۔ تو یہاں پر مجھے یہ آیت پڑھ کے ایک بہت سکون ملا، میرا کنیکشن بہت بوسٹ ہوا، اور بہت ساری چیزیں جو اسٹریسفل تھی میرے دماغ میں وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس طریقے سے ریموو ہو گئی۔ اس کا تڑپتی ہوں اور میں اپنے پرابلمس کے لیے سولیوشن تک پہنچ سکتی ہوں، ہے وہ اپنے اندر ڈیولپ کرنے کا۔ اور پھر رمضان کی آمد ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ ہم سب انسان چھوٹے معاملات میں، بڑے معاملات میں اسٹریس کا، پریشانی کا اور فکر مندی کا شکار ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی بے انتہا ساری آیتیں کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار ان نعمتوں سے جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈیولپ کرتا ہے، ان سے ہم نشانیاں نہیں حاصل کر رہے جب ہی ہم زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں قرآن کریم کھول کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور رمضانوں سے پہلے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے ایگزامپل حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا جو عمل ہے وہ اپنے اندر لازمی ڈیولپ کریں۔ تو ہماری بہت ساری لوگوں کی ایک اور چیز جو ہمیں کمپٹیشن، حسد اور نیگیٹو انرجی میں مبتلا کرتی ہے، وہ ہے اپنی نعمتوں کو جو ہمارے اندر اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں
उस पर तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मुनासिब ही नहीं समझते, ठीक है। और जो नेमतें दूसरों के पास है उसको देख के नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर होना शुरू हो जाती हैं कि ये उसके पास है, ये हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र नहीं है। तो यहाँ पर अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाने की ज़रूरत है। इस अमल से ही ये चीज़ पैदा होगी जब हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमत का जो हमारे पास है, ये आप सबको खुद आइडिया लगाना है, अपने इर्द गिर्द तलाश करना है कि आप क्या चीज़ आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने रखी है, जिसके ऊपर आप काम भी करते हैं लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं। प्रैक्टिस करवाना है कि हम अल्लाह ताला का किस तरीके से शुक्र अदा करें, और अब तक नहीं करते हुए आए तो अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि वो बहुत बख्शने वाला, रहीम, करीम है और मगफिरत करने वाला है। और उसके साथ साथ आपके पास जो नेमतें हैं उसको ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन किस तरह बनता जाता है और आपके अंदर किस तरीके से सुकून डेवलप होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे से कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कौनैन रेहान खान को मेरे चैनल बूस्ट ऑफ योर लाइफ से इजाज़त दीजिए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।